Hello guys, welcome back to my vlog again. So today is San Juan and guess what? Me and my mom will be going to this year. Yes, lay. Because maligo me, haha. Ngawa me ligo. Pardon my hair because I just woke up and it's so messy. Labaw ko kapanood live. But yeah, we're going there. Wait, I'll show you. How's mama? Ito na si mama, oh. It's my mom. Excited na siya maligo. So, let's go! Oh my gosh, night puppy. Guys, can you see that? Those are our new puppies, ah. Ay, Koy, Koy. No, don't jump. Shh. Hello! Hello! He has some spots. So, that one was adopted by my dad. And this one, nanganak siya. See the dagat? Yeah, so cute. San Juan. Ito'y ka pa. Supposedly, anya pa may maligo kay di pa kayo taob. Si not high tide, so niya paunta kasi lang ligo na may kay mo init naman unya. Ay dira dai, sorry guys, dito day dapat patay. Tiko bali nakatas barracuda here because we have a pet barracuda. Ay duha day sila kabuok nga titoy. Hello. Chinkin toy. Ay, come to ate. Let's try to pet them. Come here. Get it down. Ready? Halina. Wala ko food. Kisses lang. Hindi na, maligo na sa ate. Oh my gosh, the flowers. Wait. We'll get one. La. Cute. Ako balbal. Wait, we'll try to get one. Tabi po. Wait sa. Okay. Ayo, mga yummy flowers. Thank you. This one or the big one? This one. The big one. Yeah. Salamat Silingan for growing such nice flowers. Wait. Because I'm holding my phone stand. No, wag na si mama. Chut lang ma. Ganay sa dagat. Ay, the flowers. Wardrobe malfunction. Yes. Mama akong kasan. La. Natagak. Flowers. Nani mga bakaw dari bakawan. Basak na kaya akong hair, guys. It's so nice here. Sorry guys, I'm trying to take some photos for the what you call it, thumbnail.
kay what I noticed in my vlogs kay tsaka kay mga thumbnail kay wala ko ka-take pictures for the thumbnail. So here we are trying our best to improve our vlog. Yeah, I think dito sa palumaan sa oh, this one is nice. Ma! Amang ka? Hi guys! Akong igagaw. Wala ilis. That's my mom. Dali, sige ba? Hello guys! Welcome to the beach! Ma, sus mo rin kang tubong diya. Oo, to. Taklobo, tataklobo. Ah, nasi Cho Alex. Huwag akong igagaw. Mas papa. Uy! That's my dad. Ah, tara. Kita ninyo guys. Diba siguro lahiin yung nakita ha? It's natural. Part of the evolution of human. Chari. Haman akong papa. Ah, tara. I'll zoom ha. Kuha niyo pa. Allen! Uy, naikuha si papa. That's my cousin and my uncle. Ah, di na ako ipakita si Dugoy, way pang brief. Ay ko ada, dai alimatok ni tamot. Out zoom na to. Balay no. Ay, ito. It's a nice house. Wala man. Sige guys, kay tara akong igagaw. Ay, so pretty. Purple is so good. May bitang mo lang igsuba. Lalong. Dugong ganis dugoy yun, dugoy ni matay This pa. here? Tapos ang ginabuhi, dugoy pa mo kayo. Naguging galunggan. Pwede siya Tapos sa mako. tayo dyan, di ba dagan kay guha? Katula na tagalon. Allen! Yes! It's a nice one, ha? Aman. Matutlan mo tirahan. Saan na? So na, papa, unsay mong kuha pang? Kasaba pa? Ha? Kirahan niya eh. Oh. Unsay kasaba? Kana bang murag kuan? Murag kuhol. Nasa sinyo boy. Lukon na yung tumoy. Tumoy na. So, ano yung nakuha, guys? Tunuan. Tunuan din Ay, shell. Natumba na. Asa dagan na kayo na. Wait, I'll try to get one. Dagan na kayo. Ito dito. Damay dagan dito oh. Wala. Tara, guys, ang nakuha ni Papa. Kuhan Wait. naman naglubot-got. Kuan gali. Tibtiban naman. Libot. Ay, tatang kuha. Cute. Lagoy. Di ba? Oo. Tunuan daw ni Namo niya. Ay, third. Lalo mo na ali. Sabi kita ko ali. Ano silang alin? Ali na kabarang mo lang oy. Ay, maligo na po ko, guys. Oy, alam na, ikuan dito. What's that? Kaburo na ko tong big kong tuwali ang kuan. Alin! Walang Ano, nalagay kay kaon, Len. Lami lagi na. Pa daw siya. Mangga na nga sila mangga. Kita. Uy. Ano, guys? Yes! Nagpapa. Dugoy. Ni uli. Ano kahoy? Ha? Yan yung sakyan. Ginuugo. Kanyo. May pagkatong life jacket iyang. May pagkatong life jacket iyang kuan on iyang suupon. Ko sa budi ko sa kuan. Tulo sa balay. Sige lang mo ganun to styrofoam. Nama, ana nga picture mo diyan na. Narao! Magdala-dala pag yung kakahoy. Oo, kakahoy. Kajut lang kay si Papa. Ah. Tugong. Okay. Alam, masudlan. Ganit ni kan. Itong dalunggan. Sa tubig. Ito padulong sa lapang. Ay, sa padulong. Mana si Alex. Ah, kuha siya kaki.
Halang ako mata. Life jacket pa imong isuot, goy. Hello guys, muli na mi guys. Okay. Walay kaon. Lama, ana picture tama. Ito, pas dugoy dito. Mauli na mi ay kay di man kayo as in pug na furnish siya kay dagat. Wow. Ano yung sakayan? Lagi tinaw. Sige, balik ta. Adik ko, oy. Okay, maligo tayo dito sa unahan. Balik na ta. Okay. Kaat naman kaya akong lawas. Tira, liga ta dira. Because, ay, may some flowers. Angel ang tawagan niya. There's a nest. Let's see if my birds. Wala birds sa sulod, oy. Yeah. No, like bird. But look at that. Those are really nice flowers, so. See this? It's maroon. Zagat. Ulit na silang siya, Alex. Papa, nabiliin pa dito. This one's nice. To take a bath at the shower first because if we jump straight to the pool, contaminate ang water. So shower sa akadali. Let's see. Ay, tired na. Let's turn on the shower. Ay, nice lagi ni, refreshing. Lo, ang kimpit ni mama nasa akong likod. Let's put it here. Ay. Ay, nasiyayo. Pwede natali ni. Dugay! Nagilis na lang ka. Naligo pa tayo. Swimming pool. Gusto mo yung makita. Guys, here's the food. Nagkaon na si mama. So that's apple, mango. May lamay. Kaling kuan. Kaling na ani guys. So kaling na medyo sa panit tapit. Then, tapos na nato. Tira yung... Tapos na to. Mali ba ang pagkadurog yun ay? Naman. Tapos sa pun yun, basa-basa. Yun o, dili kayo halang. Mayroon na lang. Ano mo ba? Okay, guys, ay mga on sa amin guys ka. Di pwede sige tag video si mama daghan na kay nausap. Bye-bye. See you on my next vlog. Yeah, and what else, mama? Well, comments, like, and subscribe. Yeah, comment, like and subscribe. No bashing.